साल साहब, अगर आपकी नियाज़ी साहब से मुलाकात हो, इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं, तो आप उनसे कह दीजिएगा, इमरान खान आप 2013 वाले इमरान खान नहीं रहे, नमक की कान में नमक हो गए हैं। नहीं, इस टाइम बिल्कुल वही नहीं रहे। अब तो मेरे ख्याल है उनकी पॉपुलैरिटी 90% पे चली गई है। इसलिए तो आप लोग सारे चाहते नहीं हैं, ये लोग खास तौर पे ये लोग नहीं चाहते कि फ्री फेयर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि अब हुआ तो इस टाइम चाहे आपको वो जो आपके दोस्त भाई भी हैं वो भी नहीं आपको जिता पाएंगे। ध्यान नाल बोलना, गिरफ्तारियां होंडियां जे। ये बताइए कि इस दौरान ये जो शदीद इख्तलाफ रहा हफीज़ भाई का और इमरान साहब का, कभी आमना सामना हुआ किसी निजी तकरीब में? हाँ, शायद मेरे शादी जनाजों पे मेरे अच्छा। ख्याल है 1-2 दफा हो चुके। तो क्या क्या और महसूस तुसी किया? चाहते हो हालत बर्दारी ते जानो? इस सलाम दुआ ਉਹ नथिंग। ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, उधर चले। इस सारे के बाद जब खान साहब 2013 में भी जब हॉस्पिटलाइज थे तो वालिद साहब वगैरह हॉस्पिटल थे। नहीं, 2013 में तो इतना इख्तलाफ नहीं था। नहीं, सारा 2012 हो गया में था। ही था। असल तो इख्तिलाफ हाँ, जावेद हाशमी ये साहब तो वगैरह सिर्फ भी। उस चीज का कंटिन्यूएशन। हाँ, continuation। दोस्ती नहीं हुई कह लें। अभी दो कजन्स आपस में, दो भाई लड़े में दोस्ती हो जाएगी। हाँ, हो जाती है, घरां च लड़ाइयां हो ही जाती हैं। हर घर में पता नहीं ये क्यों खाली जिक्र हो रहा है। अच्छा, ये इस बताइए, टाइम तो इनके भी बड़ों के घर में लड़ाई है। एक बाहर बैठे में, एक वजीर आजम है। नहीं नहीं, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ, दोनों एक ने। रोजाना फोन पे मैसेजिंग ਹੁੰਦੀ है साडे मियां साहब नहीं दी। नहीं, ये तो मरियम भी कुछ कहती है, चाचा कुछ कह देता है। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਐਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਏਗਾ ਇਹ। नहीं नहीं, ये आप कह रहे हैं बाबूजी की हालत बहुत टाइट है। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। सितंबर में कुछ और होना है, उन्होंने नहीं आना। ਇਹ ਵਿਚਲੀ ਖਬਰ ਕੱਢੋ ਨਾ ਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। वही क्या है, आजकल गिरफ्तारियां बहुत हो रही है। ਆ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। जी जी जी, ਗਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ। ओए होए। आपका वैसे इस पे क्या स्टांस? मेरा ख्याल है कि गद्दारी का इल्ज़ाम किसी पाकिस्तानी पे नहीं लगना चाहिए। अगर पीटीआई की हुकूमत में भी कोई लगे हैं तो वो भी ज़्यादती है, उससे पहले भी लगे वो भी ज़्यादती। मेरा ख्याल है गद्दारी का मजाक नहीं होना चाहिए। लेकिन हसान, आप नहीं समझते कि जो ऐसे इदारे हैं जो पाकिस्तान की हिफाजत के ज़ामिन हैं, अगर उनसे किसी मामले पे कोई गिला शिकवा हो भी तो उन गिलो शिकवों को जमहूरी तरीके से गुफ्तगू के ज़रिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम उन इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं समझते कि इसका नुकसान तो पूरे मुल्क को होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन असल बात है कि गद्दारी नहीं है। शहबाज गिल को कहना कि उसने मुल्क के ऊपर वो है, उस पर जो एक सेक्शन लगा है वो वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, तो ये एक आदमी, उसकी औकात है वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, ना उसका अपना वोट बैंक है, ना कोई, समझ आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब इससे वो जमशेद दस्ती की तकरीर उठा लें, नवाज शरीफ की उठा लें, मरियम की उठा लें, उन तकरीरों के आगे तो ये तकरीर ही कोई नहीं है। तो उन्होंने लेकिन- जो कुछ कहा पीटीआई उसको पूरा सपोर्ट करती है। नहीं, सपोर्ट, आई थिंक पीटीआई का काम नहीं इस पे कमेंट करना, क्योंकि शहबाज गिल भी चीफ ऑफ स्टाफ है शहबाज गिल भी पीटीआई का है और अदारे भी अपने। आप ये नहीं कर सकते, इसमें कई चीज़ों में हिकमत और जो लॉजिक से और कानून के मुताबिक काम लेना यही तो मैं कह रहा आप मैं पूछता हूँ, हूं। आपको लगता है लाइन क्रॉस हुई है कि ये नहीं? नूनी है ना, एक वकील की हैसियत से आपको लगता है लाइन क्रॉस हुई है कि नहीं? मेरा नहीं ख्याल ये वाले सेक्शन लगने चाहिए थे, कोई और लगाएं, कोई आ जाए डेफेमेशन का लगाएं, कोई ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਈਏ। हाँ, बिल्कुल मत चोरी भी नहीं बनती। वैसे ये मत चोरी तो छोटा ऑफेंस है मेरी नज़र में। आप किसी को पाकिस्तानी को गद्दार कहना, जिसका पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तान में रहता है, मैं नहीं मानता, ना समझता हूँ। इस पर मेरा फर्म बिलीफ है इसमें कि आप गद्दार किसी को नहीं कह सकते, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज गिल हो या जरदारी हो, लेकिन गद्दारी के इल्ज़ाम ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, वो अगली गिरफ्तारी हसान साहब दी। नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, आप भी गद्दार नहीं होगे। आप, इसका ये मतलब अगर आप समझ तो कुछ इस पाकिस्तान की बेहतरी और आप वो बात कर रहे हो, इसका मतलब आप गद्दार नहीं हो सकते। आपका एनालिसिस, आपकी सोच गलत हो सकती है, लेकिन आप गद्दार नहीं हो। गद्दार कोई नहीं है। हाँ, चलो अभी झाड़ छोड़ के आराम ना बरी करा दे। अगर बनाना भी था तो उसको पतंगबाजी का केस बना देते। लेकिन गल्ला बड़ी है सख्त कीतियां। मेरा ख्याल है इसमें वसी साहब, राना सनाउल्लाह जैसे लोग अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री चलाएंगे, ऐसे मुकदमे रजिस्टर। अच्छा, ये बताइए कि आपका पूरा जो खानदान है वो खेलों से वाबस्ता रहा ना। माजिद खान को आप देख लें, दीगर भी जो कजन्स थे। ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ?
یہ صحیح کہہ رہے ہیں. خان صاحب سے کرکٹ پہ کبھی آپ کی بات ہوئی؟ یہ پالیٹکس سے ہٹ کے کبھی گھر میں ایسے میچ دیکھ رہا ہوں کھٹے ہوتی؟ کرتے کبھی ہیں. بات ہوئی وہ منصور اختر کے اوپر کہ بھئی کیوں آپ ان کو اتنا کھلاتے تھے اور وہ کلک نہیں کر سکے؟ کب آنیسٹلی ہوئی نہیں. کبھی نہیں نہیں ہوئی. میں بزدار صاحب پہ کبھی ہوئی کہ بھئی کیسے وسیم اکرم پلس ہیں یہ؟ وہ منصور صاحب اور بزدار صاحب نے کوئی نہیں سمجھے. نو کامنٹس. ناظرین سٹے ود اس. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان خان نیازی. کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. عمران خان صاحب کی زندگی کے وہ گوشے جو شاید کسی کے علم میں نہیں ہے, ہم کوشش کریں گے کہ حسان کے ذریعے آپ تک پہنچ سکیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. کچھ کہہ رہے تھے حسان آپ؟ شاہ کے بندے شرط لا کے چاہ پیندے, سب سے پہلے کون فنش کرتا؟ میں کہہ رہا تھا کہ آئی تھنک بزدار کو اس طرح بلیم کرنا نا بڑا ایزی کام ہے, لیکن جب آپ اپنی بیوروکریسی دیکھتے ہیں اور پھر کئی خفیہ قوتیں جب ٹانگیں کھینچیں تو وہ پھر ایسے تو کوئی بھی آ جاتا نہ چلتا. ہاں اگر اس نظام کو ایک فیملی ممبر چاہیے تھا, اگر ہم نے پنجاب حسان اگر تگڑا سیاستدان ہوتا تو بزدار صاحب کی جگہ, جس کو بیوروکریسی کو چلانا آتا, جس کو نظام کا پتہ ہوتا, کیسے ممکن تھا کہ وہ صوبے کو اس طرح سے چلے؟ بیوروکریسی کیوں نہیں چلتی؟ بیوروکریسی تو آج بھی شہباز شریف سے بھی نہیں چلتی. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں حسان صاحب؟ شہباز شریف صاحب تو اچھی بیوروکریسی کو چلا ہی نہیں سکتا. اوہ میں پیٹی بھرا نے, میں تینوں ماراں گا, چپ کر کے بیٹھ. میں پتر تو ہجے وکیلاں دیاں دلیلاں ویکھیاں نے, انہاں دے کسون نہیں ویکھے. چنگا بھلا ایتھے بیٹھا سا وکیلاں دے درمیان چ بیٹھ. اچھا یہ بتائیں, سیریس سوال ہے, اس میں بالکل مزاح کا کوئی پہلو نہیں ہے. چونکہ آپ فیملی ممبر ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو بنی گالہ میں خان صاحب کے گھر سے ہوتے ہیں, یا مشاورت ہوتی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل کوئی مشاورت نہیں ہوتی؟ آئی تھنک خان کا سارے فیصلے خان کی ہوتی. یہ بڑا ایزی وے ہے کہ وہ خان صاحب اون بھی کرتے جو ہیں. فرسٹ لیڈی ہیں ان کی کوئی مشاورت نہیں ہوتی؟ نہیں, جتنی میری مشاورت ہوگی جتنی آپ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 100 لوگ ہوتے ہیں دینے والے. شہباز گل مشورہ دیتا ہے, مطلب اس طرح اسد عمر صاحب بھی دیتے ہیں. پارٹی کور کمیٹی جتنی پی ٹی آئی کی کوئی دیکھ لینا, جتنی زبردست وائبرنٹ ہماری کور کمیٹی شاید ہی کسی کی ہو. بٹ ریئلٹی یہ ہے, اب 9 سیٹوں پہ لڑنا ہے خان نے. جو فیصلہ ہے کتنا کمال پولیٹیکل فیصلہ ہے. اب کوئی کہتے کہ جی کوئی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. یار اس پہ وہ جملہ بڑا اچھا ہے, وہ جو لوگوں نے لگایا ہوا نا کہ میں کل ہی کافی. میں کل ہی کافی ہوں. یہ سوچا اگر یہ بیک فائر کر گیا, 2-3 سیٹیں یا 4 سیٹیں اگر وہ ہار گئے تو اس کا پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ 2-3 ہار گئے, 6 جیت گئے, تب بھی بہت بڑی ون ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب سارے بچوں کہتے پیچھے ہٹ جو پترے کلے کافی. نہیں, آپ دیکھیے کہ آپ دیکھیے 9 سیٹاں دے اوتے کلے لڑن ڈیا. جی انہوں نے فیصلہ خان کیا. صاحب بڑی گل ہے. یہ ضدی آدمی عمران خان شاہ جی, یہ 11 بندے دی ٹیم کھیڑ دی ہے, کہندے سارے باہر چلے جاؤ, میں کلے کافی. اگلا بڑا الیکشن آن ڈیا, اودے وچ بھی کلے ہی لڑن گے.